man para me. Dan. Welcome to Mobile Legends. Pinagpita kayo! Dito pa ako sa Smash them. Nine mo, blue. Deployed. Red. Loneliness is Siyempre. not about being Tol, alone. dito, red. Missing Baka. him is. Uy, pasalutong nga ako. Yung sino mid lane nila? Mid lane na ano? Pwede yan. Dito oh, Angela lang to. Pwede to, Amila. That good night. Angela, pwede oh. Dalawa na sa akin. Pwede ata yun. Diba? Pwede to, ano Wala. tayo? Ito. Pwede. Nice. Oh! Galing, palo. Mag-late na Baka ako. na. Kain na kami. Wait lang, Oeb. Okay, patay yan. Patayan, Oeb. Okay, Oeb. Tigril. Nice. Hindi yung Punta sa bahay ko dong. Dito siya, mid siya. papatay ko na. May the Turn na. world be embraced. Wait lang, wala pa ako level 4. Wala pa akong B4. Level 5. Nandito pa lang. Baka ka naman. Ang sakit ng ano, Redel. Ang tapat yun, Counter. Grants us courage. Level 3 lang ako. Ongoing. Ako sa level 4 lang ako. Hindi ako makapagpapala. Pero turtle, lugi ata itong alpha. Yun. Sakit. May dalawa nga. Wala Angela, sige. Kaya yan. Wait, Angel, babe. Hindi. Mabad. Back na lang kaya. Back. Back. Yuzong. Gold di ako, kaya ba? Mabad yun na ako yung turtle. Okay. Nice try. Late game na lang. Late game. Play safe muna, play safe. Paso mas late. Nung muna farm. Sige, Bert. Sige. Palagan mo. Whoever wrote my lines is a long-winded bastard. Palagan mo, sige. Sino patuloy niya, no? Has been slain. Nice. Sige, kaya niyan. Ano lang yung Angela? Wala. Sakit. May tumiti. Naka mage build. Hindi pa yan. Puddle of Kaya blood talaga ako. Good, saman mo. is a sight that relieves. Go away. Saman mo si Randy. Yan na, nagbawi tayo. Patay. Atay. Ay. Halo. Si Riddle, walang patay sana yan. Kung alpha lang. Yuzong alpha. Splitting time. Sakit niya, no? Splitting time na. Tara, patay natin yung Y. Kung kinapin natin ako talaga. Tatlo yung counter. Dami nila. Ult is not lost. Pupus nila mid. Wait lang, huwag kayo dyan. Kukunin ko na. Yung pop yung mid. Magkakasal ba? Kaya ba? Kaya. Kaya. Yata eh. Sige natin. Yung dalawa na nagaba. Hindi, mag-SS yung Angela. Mag-SS lang yan. Hero muna kaya. Hanapin nyo yung alpha. Yun o. My thirst for blood. Sabi na natin, ipatay oh. Ito. Saan mo lang? Patay din yan. Patay itong ano, YG. Aro? Grabe yung heal. Aro? Main. Aro? Ay. At night. Ends. Thirsty. Ano yun eh? Si Sanford yan. Si Briggs ata ito eh. Sige. Hindi ako. Ay, lagi may skin yun eh. Dapat skin siya. Missing him is. Talo ba? Talo? Diyan. Ano to, boss? Agad pero hindi ano? Pero hindi tayong oras. Kaya to. Iwala kayo, Heb. Not ready. Sniper. Is a sight that relieves. Iwala kayo, Heb. Mananalo to. Pwede yan, ha? Pwede yan. Walang ulti. Aray! Triple kill. Ban. Oh, Ranger. Hindi pa pina-triple kill. Sorry naman po. Tara, push Push mid. mid, Angela lang yan. Find a turret. Nagawa nito. Nagawa mo to.
Mid, push. Mid. Ay! Tol! Team destroyed a turret. Batol. Kamali ako. Hindi kaya to. Nagsusulindes kasi ni Bert. Back na din. Lang ulti. Dale back. Di ako makapag-back. Matlow ako. May the world be embraced with Request backup. Dap yung mid, oh. Wag na, bigay na lang. Patay yan, oh. Damage yun, damage lang. Water set! Galing. Nice. What a set by Sanford. Hit Sanford. Daddy JB. Sino yan? Si Flap TV. Oh, ang sinusay kasi sa Si Kirk ata yun, si Kirk. Si Kirk. Kirk Papid. Sanji. Blue. Ay, walang wala. Kinuha ko na. my thirst for blood. Ult is not ready. Lalim na itong dalawang to ay. Pwede na yun, ano. Ay, ikon sila. Whoever wrote my lines is a long way. Sige. Hindi ginagawa na. Sanford. Back. Team destroyed a turret. Wala ako dyan na. Nagpupunta ako dito. Tingnan nyo, kalbo na to. All pasuhan to. Ang ulti. Back. Dalang mid lang. Healer ata to. Level 12 nyo. In love. Kaya down ko lang. Hindi na. Other to. Your team destroyed a turret. Dito Alpha ay. An ally has slain the Lord. Love grants us Sa'yo na red. Uy, back muna, baka nila. Sa'yo na red. Sa'yo na red. May the Wala may world demo. Ubus mo na, B-Bird. Dali na ulit. Request backup. Dito eh. Hindi yung pamila tayo. Batong. Magpapaganda yung sikap. Your Akin na team yan. destroyed a turret. Uy, masaya tayo, ah. Uy, set. Yun, oh. Ay, set. Uy, patay oh. Bigid. Wait lang. Step muna. Ermi, tapos sabihin mo. No. Bigid. Ay, Lakas mag-Carmila. Nice G. follow. Add friend nyo sa ML. Ito tayo mamaya.